गुरुदेव महादेव गुरुदेव सदाशिव गुरुदेवत परम नास्ति तस्मै श्री गुरवे नमः अंतस्तिबिर निर्भेद भानुवे सदांति नाम वाचत्रमे तस्मै श्री गुरवे नमः गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः. हांगा प्रतिष्ठा जावन आशिल्ले पांडुरंग परमेश्वराक साष्टांग नमस्कार घालून विराजमान जावन आशिल्ले गुरुवर्याले चरण कमला नमस्कार घालून आता स्वागत भाषण करू राबला. आयचे एक विशेष दिवस इत्याक म्हळ्यार कितलोगी काळ दवरून आमी हांगा पांडुरंगाला प्रार्थना करतरच देवा हे स्थिती देवस्थानाची बरी वायट आसा. तशें आसतना हे देवस्थान एक योग्य रितीन तूं सुदारसून दिवं का म्हूण पांडुरंगा लागीं आमी प्रार्थना करतरच आज ताका एक सकाळ आयला ते साक्षात जावन आशिल्ले आनी परमेश्वरान दोळ सोडून आमगेले प्रार्थना प्रितीन काण घेतला. तशीच परमपूज्य स्वामीन उदार मनान हे देवस्थान तांणी थ्रू रिजिस्ट्रेशनारीचे लिगली तांणी काण घेतला. ते एक आमकां अत्यंत संतोशाचे विशय. तशीच मुखार सोनू तो पांडुरंग तो परमेश्वर आमकां सगळ्यांक आशीर्वाद करून गुरुवर्याल मुखांतर योग्य रितीन हांगा देवस्थानाचे कार्यभार चलत तशें जावं म्हणून सांगून ते देवाला प्रार्थना करता. तशीच हांगा विराजमान जावन आशिल्ले आमगेले परमपूज्य शंकराचार्य श्री सद्योजात शंकराचार्यांक हार्दिक स्वागत करता. कासरगोड पेटे मुलक हार्दिक तांकां स्वागत करता. स्वागत करून हांगा येयले सर्व वैदिक वृंदांक इतर ग्रस्तांक स्वागत करून म्हगेले दोन उतरां राबयता. हरि ओम. नमो पार्वती पतये नमो पार्वती पतये नमो पार्वती पतये. कर्णस्वर्णविलोलकुण्डलधरामापीनवक्षोरुहां मुक्ताहारविभूषणां परिलसद्धम्मिल्लसम्मल्लिकां लीलालोलितलोचनां शशिमुखीं आबद्धकाञ्चीसृजं दिव्यन्तीं भुवनेश्वरीं अनुदिनं वन्दामहे मातरम्. आनन्दाश्रमशिष्याग्र्यं स्वानन्दाम्बुधिमज्जितम् आनन्दाश्रमिणं वन्दे परिज्ञानाश्रमं गुरुम्. ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः. श्रीभवानी शंकराय नमः. श्रीमात्रे नमः. महादेव शंभो. आता स्वागत भाषणांतू आमगेल अत्यंत प्रेमास्पद बाबूजी भट मामान सांगेल वारी चिरप्रतीक्षित हैं हो एक अवसरू आता आमगेल चातुर्मास मंगळूर संपन्न जाल्लें. मागशीचे चातुर्मास 2013 जाल्लेलें ता वळी हाजे एक प्रारंभ जाल्लेलो हो विशय. विवेक बगडे मामा आयलो. स्वामीजी पांडुरंग देवस्थान आसा मठान सांबाळका म्हूण थंयच्यान सूर जालें. देव आसा एक देवस्थान आसा परिसरांत सगळे बिल्डिंग्स आसा ती कट्टड ताजे लीगल एस्पेक्ट्स कसले आसा ती कसलेय स्पश्ट नाशिल्ले ट्रस्ट इत्यादी
तशीच तुमचे पैकी हांगा कोण सकाळीं पळयलें कोण येयलें तें शिराली एक पंता सुमार लोक आशिल्लीं तीर्थ वितरण करतना स्वाम्यान तुमी कासरकोड येवंका तुमगेलें देवस्थान आसा पांडुरंग देवस्थान तुमगेले लोक नात म्हूण तुमी येना ती आमी आसत ना इतलें इट वॉज सो स्वीट आनी अशी राबील तावनवाड्यारी आमी ताका इमिडिएटली मॅनेजर आल्या पेटयलें पळयत आमकां कासरकोड कळणी अर्थ जाय न्ही 1 hour आल्याक आसा मागीर स्पश्ट जालें हेंचे विशय यो म्हणून तावडधोन सोन सूर जाल्लें आहाय आयज महत्व म्हळ्यार तशें आमी मस्तपंत आयलीं आतां हांगा पयलें आयलीं हो विशय येवंच पयलीं सुद्दां आयलीं जाल्यार आयचें म्हत्व म्हळ्यार आतां आमकां स्पश्ट मार्गदर्शन मेळ्ळें हय की ना लिगल एस्पेक्ट म्हणटा ती तें रेजिस्ट्रेशन जाल्लें आनी हांगेलें भिन्नपत्र इत्यादी येवन स्विकार केल्लें आनी आज ही प्रश्न येरी मुखार कशें वचचें म्हणून हें आमकां स्पश्टता येयल्या एक लिगल आसता आनी मागीर प्रश्न येरी कसलें कोरका तें आमकां स्पश्टता येयल्यार मुखार सून व्हर येद आनी वत सती म्हणून एक संतोश जाता तितले एक निश्चय आज जाल्ला म्हणून एक त्या संतोशाचो अनुभव जाता आसा ह्या स्थानाचें एक वैशिश्ट्य आसा आमी येतालीं पांय पळोवन वतालीं लुप्त जाल्यार म्हणून अदर्शने लोप म्हणटा ती आस जाल्यार ताचें दर्शन जायना जाल्यार तें लुप्त म्हणटा ती व्याकरणान तूं हांगाय तशीची देव सर्वत्र आसा आमकां तागेलें ऐश्वर्य दिसना ऐश्वर्य प्राप्त जावंका अनुग्रह प्राप्त जावंका म्हणून विधिवत तागेलें आवाहन जाता एक विग्रहान तूं प्रतिश्ठ म्हणटा ती आतां तें प्रतिश्ठ करतना कसले एक आमी संकल्प केलेले आसता प्रार्थना केलेले आसता वचन दिलेलें आसता हे देवा तुका आतां ह्या रुपांत आमी अशेशी तुगेलें आराधन करता ती आनी म्हणून तान तुगेली गडबड जाली चड उण जालें म्हळ्यार तें लुप्त जावचें सूर जाता पोटेन्शियलांत वता कायनेटिक्स वर ना तो वेळ येना फुडें सगळ्यांनी मेळून करपा पडटा बाहिरी परिस्थिती परिवर्तीत जाल्या कोण घेतिल्ले संकल्प तांगेले वंशाचे आसत की ना येतलो गुरमुखारी जाल्यार हांगा आशिल्लो कानी सारस्वतांनी आमी करतात म्हणून तुमी दाखयलें तो आनी एक संतोशाचो विशय चित्रापूर सारस्वत समाज हांगा आतां 1-2 परिवार मात्र 3 परिवार मात्र आसत म्हूण जाल्यार सुद्दां GSB म्हणटा ती सारस्वताची तितलेच भक्तीन विनम्रतेन हांगा येवन देवाला आराधन करता आयले आनी ती मांडावळी देव न्हय ध्यान करचे विग्रह न्हय समाजा खातीर हांगा आवाहन जालेलें एक विलक्षण आचार्यांनी केल्लेलें उद्देशूच तोच आशिल्लो एक संघटीत जावन समृद्ध जावंका समाज म्हणून शंकर नारायण म्हणटा ती दोन्ही एस्पेक्ट्स हाडलेले तशी संकल्पात प्रबुद्ध जाला परत सचेत जावन करता असो सो देवाल कल्लेक आमी व्यक्त करचें आशिल्लें आमी आसा ती आमी करता ती यो तूं दाखय तें सगळें केल्लें मी ती आज एक आमकां स्पश्ट मार्गदर्शन मेळ्ळें माळपक्ष ह्यान तुमचें कार्य करता मुखारी उत्तरायणान तूं परत येवन प्रश्न घालून शुद्धीकरणाचें करून फूल स्केल मुखार सुमचें सो तशी एक मस्त संतोष जाता आसा म्हणूची केन्ना वटूक पेटयता ती उपनयन करून गुरुकुलांत बस गुरु अधीन तो ताका सांगिल्लें हांवें करी मग करचें तांें करी मग तागेली तितली बुद्धी आसता आजून एक युक्ती आनी वापरचें सामर्थ्य आसना अर्थान तुजी काय परिवर्तीत जाल्या बुद्धी जागृत जावन पयलेंची इत्याक म्हणून घेता ती सो एकाचें एक जाता ते इत्याक मागीर येता सो ती आमगेली संस्कृती आमी करता आयल्यान ती आतां पुनः ताजें एक जागरण करता म्हळ्यार कशी उपदेश केल्लो वेदमनुच्चाचार्यों ते वासिन मनुषास्ति सत्यं वद धर्मंचर इत्यादी इत्यादी उपदेश आसा शिक्षावलीन तूं कलतें केन्ना दिला अध्ययन जायना पूण तें वटुलें एक योग्य ताल प्राय जाली आयली म्हळ्यार
आचार्य म्हणटा ती आतां केल्लें स्नातकोत्तर तूं ग्रॅज्युएशन जालें तुगेलें आतां गुरुकुलांत रावचें न्हय आतां तूं परत घार वचका आनी घार वचून आम्मा थंय करचें न्हय गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करका आतां तुका बोध दिला सगळें इन्फॉर्मेशन आसा ते टॅक्नॉलॉजी रुपेन मागीर थंय परिवर्तन हांगा जायना थंय वचका सुकन्या विवाह कोर न्हू गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करका आतां कसले समस्या आसल्यार गुरूंक तेमच्या गुरू सांगता ती मुखार कोण आसतलें ते सगळो उपदेश तांत आयला तांतूंत एक 2-3 आमी एक 4 शब्दांचेर आमी चिकेचें अनुसंधान करुया जाल्यार हेंच आमी आतां करता सती एष उपदेशः एष आदेशः सो पयलीं आदेश येता एष आदेशः एष उपदेशः एतद् अनुशासनम् एतद् उपासितव्यम् अत्यंत मार्मीक आसा एष आदेशः म्हळ्यार तुका आदेश मेळ्ळा अशी करी म्हणून तावळी मस्त वापरची आसना युक्ती इत्याक म्हणून म्हणचे आसना जे हगूर 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 बुद्धीन तेका परिष्कार येना फुडें ओ अशी सांगिल्लें हें केल्यार अशी लाभ जाता म्हूण ते युक्ती सूर जायना पळय कोळूक सूर जायना फुडें तो उपदेश जाता उपदेश म्हळ्यार एक अर्थ कोर न्हू सांगून मागीर कल आदेश दिलेलो ताका उपदेश म्हणटात आदेश म्हाका करी पिरियड इट एंड्स देर ताका कोळ उसूर जायना फुडें मागीर सांगता पळय अशें केल्यार अशें लाभ अशें कर न्ही जाल्यार अशें नुकसान त्या वयेरी ताका अर्थ जाता सो उपदेशः जीवनांत तूं मुखार वचना पळय गुरुकुलांतल्यान भायर तें तुगेलें हृदयंगम जालेलें आसता तावळी तें हार्ड रेकल करका ह्या सिच्युएशनांत तूं म्हण तशें न्हय हृदयांतल्यान एतद् अनुशासनम ते संस्कार जालेले आसता ती त्या वेळार कसले करका तुकाच कळटलें अयो कोण म्हाका सांगतलें म्हूण तो प्रश्न आसना आदेश आसतना तशी युक्तीपूर्वक अर्थानुसंधानपूर्वक एक विथ एक्सप्लेनेशन उपदेश जालो बट गृहस्थाश्रमांत प्रवेश करना फुडें इतलो बरो संस्कार घेवन वतना अनुशासनम आनी अनुशासनम म्हळ्यार अयो एक हें सगळें प्रोटोकॉल वे रुल्स एंड रेग्युलेशन्स म्हण तशी न्हय एतद् उपासितव्यम हाज उपासन करी हृदयंगम जाल्लेले नियम घेवन तूं जिवनांत वेवहार करतना उच्च स्तरार मन तुगेलें चलतलें वेवहारांत तूं कर्म बंधन जावन तूं कर्मांत लिप्त जायच ना देवाल संपर्क म्हणटलो दृढ व्हरतलो आनी कर्मयोग म्हणटा तें साध्य जातलें आनी तातूंत कशी एक प्रौढता येता गृहस्थाश्रमांत तूं भक्ती आनी प्रौढ जाता तितलें करेक्ट वैराग्य येतलें आनी देवाल चिंतन करचें सामर्थ्य येतलें आदेशा वेळार सांगल्या म्हूण करचें उपदेशा वेळार हें मुखारी आय कॅन यूज म्हूण एक कन्विक्शन इट इज वेरी लॉजिकल when it has become part of you it is anushasanam but you will have to go beyond that upasitavyam तावळी आमगेलें वस्तुतः हें सगळें कार्य कल जाता आसा तुमी पळयतलीं आमी त्या स्तरारांत करता आसा ती हय की ना अनुशासीत रुपेन केलें आदेश म्हूण स्विकार केलेलें अयो केल्या की म्हणी आस हांवें घेवनूच वचका देवस्थानाची एक अभिवृद्धी जाल्ली समज हांगा पूजा आनी सूर जालें म्हळ्यार बरें जाता म्हूण एक निश्चय घेवन केलेलें मताचेर आदेशार उपदेशात्मक चिंतनय केलें आनी आतां हृदयंगम जाल्यार केलें हांगा नित्याक न्हय जाल्यार केलें सत्यनारायण पुजा आनी करता ती हय की ना घुमटें करून भजनेचे हाडटा ती देवस्थान आसा ती हांगा केल्या वचका ना उपेक्षीत आमी जावच्या सोणा ती म्हण तशी एक जागृत समाजांत तूं सदस्य येवन करता आसा ती देवाक संतोश आसा म्हूण तो आतां मार्ग दाखयता आसा म्हणून तें इतलें स्पश्टताय आयलें ना जाल्यार कळ्ळें ना दैवानुग्रह ना म्हूण येतशील पयलींची प्रश्नेरी सो तशी एक संतोशाचो अनुभव जाता आसा हें एक व्यक्तीन न्हय हें संपूर्ण समाजाक घेवन वतल शक्ती आसा आनी समाजात सदस्यांनी कलकल आपापणान कार्य केलें ह्या विचित्र विंगडाच्या परिस्थितीन तूं प्रतिश्ठ जालें त्या विंगड आशिल्लो आतां
त्या हंत सुद्दां दावाल एक संतोष व्यक्त जाला तुमगेलें अनुशासन समस आतां उपासना करा ती म्हणून तांचे आमी करूंक भायर सरल्यान ती उपासना वा भजन असो कीर्तन असो जप असो आनी चिंतन उपदेशात्मक कसलें वाक्य आसा ती श्रीमद भगवद्गीतेचें उच्चारण कर येद पाठ कर येद मागीर एक चॅप्टर अथवा एक श्लोक घेवन सुद्दां ताचेर चिंतन जावचें मनन जावचें सूर जाता वस्तुतः उपासना म्हणटा ती हांगा जावं का मुखार करया पुष्कळ आतां जानेवारीन तेवचें आसा तावळी एक तें विंगड तें एक एलिमेंट हाडया हांगा सत्संग जातस का तावळी वस्तुतः दावाल उपासना म्हूण जातली आनी ताका नियम आसा ती ताजें हृदयंगम जाल्लें आतां तें आमगेलें मार्गदर्शन करतलें समाजाचें रक्षण करतलें म्हूण आमकां निश्चय आसा ह्या अवसरार इतलें आमी निश्चित म्हूण येद एक उद्घाटन आमकां दिसता उद्घाटीत जाल्लें बारी पथ प्रदर्शन जाल्या अशें कर येद म्हणून वस्तुतः नाजाल्यार करता आसा ती जातकी ना कितलें सांगचें कितले लोकांनी येवन सहाय केला हांगा तुमी इतलें सण केलें आमी ऋषिकेश शेणोय म्हणून लॉयरू तान्ना पण करता आयली मदें तो चातुर्मासान तो हावस वापसू घेवन दंपती आयली चायल्डाक घेवन भारी खुशी उलयता भशेनी सांगता अशें कलकी हांव करता म्हणून ही बुद्धी कोण दिता कल्याक कले परिचय सुद्दां नाशिल्लो खंय की आयली ती तशें हाडून खरयता देव सो तागल कल कार्यशीलतान कोण दिलें वय की ना आनी चडची आनी ताचे पेक्षा बरें करूं का तितलें नाका आतां आमी हें बगी रेजिस्ट्रेशन इत्यादी करया म्हणटा आसा ती दुसरे ट्रस्टाच सुद्दां तशी एक आकलश हें करचें मेरी हें हटान साध्य ना आमगेले एक इच्छेन साधन आनी तो देवाल संकल्प जाय आनी तो देवाल संकल्प आमकां अशी अनुभवांत येता तत्त कार्य करूंक तत्त वेळार योग्य व्यक्ती येवन सेवा रुपेण करता ती तांगेल बरेपण जाता आनी हांगा एक अभिवृद्धी जालेली मग ती समाजाकय एक भरपूर मेळटा सुरक्षीत व्हरता मुखार सुद्दां समाज मस्त संतोष जाता आसा ती उपासना त्या उपासनेन तूं आनी एक गांभीर्य हाडका मेरी वैयक्तीक जप असो और सत्संगू वाडोवंक पडटलो तावळी तें चिंतन आनी वाडून दैवीक कल प्रेरणा आसा तें शीघ्र प्राप्त जावच्या सूर जातली अत्यंत लौकीक चिंतनाचें असल्यार दैवीक संकेत आयल्यार अशें ग्रहण जायना वय की ना भायर मस्त आवाज असल्यार आमी सांगेल आयकच ना तशेंच म्हणूच आमी उपासनेक सेवा शुश्रूषा म्हणटा ती श्रोतुम इच्छा ती आयकूंच इच्छा निर्माण जावंक एक पिपासा म्हणटा ती पयलीं आशिल्लें हांव उपदेश दिल्लेले अरे आसन एक विकट परिस्थितीन तूं अर्जुनाक श्री कृष्ण परमात्मा थंय एक आपणाल मित्र म्हणूनय नारायण स्वरूप जावन उपदेश दिल्लेलो तशी आमी हितवाक्य आसा ती उपदेश आसा तें चिंतन सुद्दां करपा पडटलें तावळ ह्या एक प्रांगणाची एक गरिमा म्हणटा ती आनी ताजे स्पश्ट अनुग्रहाचो अनुभव जातलो नाजाल्यार एक थोडे बरेपण जालें आनी मागीर आनी थोडे जालें एक कलकी चमत्कार दाखोवन दिले देवान तशी ते शाश्वत रुपेण जावंका तो अनुभव सुद्दां हांगा सिद्ध जावचें साध्य आसा आमकां निश्चय जाला प्रश्नेन सुमार विशय आयले ते कल्लेक आशिल्ली शक्ती लुप्त जालेली परत जागृत जाता आसा संपूर्ण समाजाक ते बरेपण प्राप्त जावं हें पुनः एकल जाता आसा तातूंत तुमगेलें योगदान प्रशंसनीय आसा आनी तात अनुरूप न्ही ताचे पेक्षा भरपूर अधिकच दिता देव अनुग्रह दितना बिकॉज इट इज नॉट इतलें दिल्यार ना इतल्याक तुका इतलें तशें न्हय केलें न्हय तूं प्रयत्न खुश म्हूण भस दिता तशी एक समृद्धी आर्थीक आध्यात्मीक दोन्ही सारस्वत समाजाक प्राप्त जावंका म्हणून आमी पदे पदे गुरुचरणी प्रार्थना करता ती आनी आयज एक अनुभव जाला एक स्पश्टता आयल्या आनी एक विथ कॉन्फिडन्स म्हणटा ती आमी देवा चरणी प्रार्थना करता ती उत्तरायणांत तूं येवन हांगा कसलें शुद्धीकरण करचें आसा
सुमार वर्सांचें मालिन्य आशिल्लें तें सगळें वोचो तशी आमी कोर न्हू अनुश्ठान कोर न्हू तुमगेली सांगाती परत तें एक जागृत जावो म्हणून आमी एक अनुश्ठानाचे उपासनेचे संकल्पात घेवया. मस्त खुशी जाता असं. आनी कसलें सांगचें आशिल्लें की तुमकां भजनान करता आसता ती आं कसलें सांग न्ही. आज वेवस्थाय बरी जाली हो. जेवणाची वेवस्था जेवण केलें च्या जेवण फोर न्ही कसलें आशिल्लें कल की सांगता सांग न्हू. वय आतां एक करया मागीर करा ती. मुरहर गिरीधर गोविंद गोविंद जायत वय. गुरु महिमा आमी करता ती आमी करना तुमी आसतना ते लास्ट टायम आनी चेंज करचे तर आमकां कळटा ओहो आमगेले कासरकोडची आयल्यान ती म्हणून ते लायव्हली जाता हायर पिच्चारी. सो आतां आमी एक मुरहर गिरीधर बरें. मुरहर गिरीधर गोविंद गोविंद मुरहर गिरीधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद कमला वल्लभ गोविंद गोविंद कमला वल्लभ गोविंद गोविंद घृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद घृतमणि कौस्तुभ गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद पुरुषोत्तम हरे गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद श्री कृष्ण श्रीपते गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद भक्त जनावन गोविंद गोविंद
नावन गोविंद गोविंद ब्रह्मानंद घन गोविंद गोविंद ब्रह्मानंद घन गोविंद गोविंद नवनीतानन गोविंद गोविंद नवनीतानन गोविंद गोविंद नित्य निरंजन गोविंद गोविंद नित्य निरंजन गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद वसुदेवात्मज गोविंद गोविंद वसुदेवात्मज गोविंद गोविंद यदुकुल पंकज गोविंद गोविंद यदुकुल पंकज गोविंद गोविंद सकलासुर हर गोविंद गोविंद सकलासुर हर गोविंद गोविंद संवित सुधाकर गोविंद गोविंद संवित सुधाकर गोविंद गोविंद मुरहर गिरिधर गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद मुकुंद माधव गोविंद गोविंद प्रश्नेन तो एक विलक्षण सूचन मेळ्ळी. प्रश्न घाल्लेले तशीची. हांगा वाहन इत्यादी ना, दैव खंय सती, हगूर 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 स्पष्टता आयली. अशी हाजी ह्या देवस्थानाक एक प्रतिभा आशिल्ली, अति जागृत जाता आसा. हाजें कनेक्शन म्हणटा ती हांगा सगळें मुख्य कल देवस्थान आसत की ताजें सांगात आसा. सो आतां जानेवारीन तांचें स्पश्ट जातलें. सो तशी एक आमी हाका इंग्लिशान सायकीक ॲपरेटस म्हणटा ती. मठ हातूं भवानी शंकर देव आसा आनी प्रतिनित्य तीर्थाक्षत संप्रोक्षण जावन सगळे ते दैव आसा ती गण आसा ती तांगेले तांकां एक्नॉलेज करचें आसता.
तशी मारी गडी देवस्थान म्हणून थंय आसता ती तशी हांगा जावन आसा ती आनी हरोड्ड देवस्थानाचें एक कनेक्शन तेंवूय आतां सिद्ध जातलें मारी त्या परिसरांत तूं संपूर्ण ते जागृत येवंक आतां कसलें आमी एक पुरुशार्थ करता आसा ती आमगेली संस्कृती आमगेले धर्म ताजें रक्षण जावंक ती दैवीक शक्ती जागृत जायना पड आनी आनी आमगेले पुरुशार्थान तें एक ओजस्विताय येता यश मेळटा तें जावंक म्हणूच आमी विशेष रुपेन हांगा प्रार्थना करुया अनुष्ठान आमगेले कसलो सेव जाता ती करतना ती प्रार्थना संपूर्ण समाजाक एक बरेपण जावंक आमगेली संस्कृती आनी सारस्वत समाज विशेषतया परत ते एक गौरव कसलो जावंक सगळ्यांक प्राप्त जावंक म्हूण तशी तुमगेले सगळ्यांगेले लेखान आमी प्रार्थना करता ती आतां थंय तुमी कसली सेवा केल्ल्या कितली वर्स दोन करता आयल्या आनी ती हय की ना वेन दीस होल प्रोजेक्ट म्हूण सुरू जाले आनी तातूं जाता की ना जाता की ना म्हूण सुद्दां आशिल्लें लीगल आसा गवर्मेंटल हांगा कलकल कॉम्प्लिकेशन्स आमी कोणा पेटयलें आमकां केरळाचे कले अर्थू जायना म्हूण वापस सुद्दां आयलीं तत्त वेळार करेक्ट लोकांनी येवन आतां सगळीं आमी मेळून करता आसा ती कसली सेवा आमी केल्ल्या तुमी ते आमी गुरुचरणी अर्पण करता ती ताज्यान देवाल प्रसन्नता आतां स्पश्टतया आमगेल्या जिवनांतूं झंकृत जावंक म्हणून ताजो आमकां अनुभव जावंक अनुग्रहाचो आनी वाह अशी दिल्या अशी दिता असं म्हणटा अनुभव जावंक तशी आमगेले हांगा आजी एक संकल्प आनी प्रार्थना म्हणून आमी गुरुचरणी अर्पण करता ती ओम आतां तुमी करा ती भजनां
गुरु